الحمد لله الذي زاد العاملين وأحب الطائعين وأبغض العاصين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه والمهاجرين في سبيلك القويم. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعلموا أن الله أمركم بالطاعة والعبادة ونهاكم بالظلم والمعصية، فلا يكون ذلك إلا لخسرانكم وهلاككم، ولكن الله يرحمكم وأنزل نعمه عليكم، فأطيعوه واعملوا صالحا واجتنبوا عن السيئات لعلكم ترحمون. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله wallahu indahu husnul thawab. Maka orang-orang yang berhijrah diusir dari kampung halamannya, disakiti pada jalanku, berperang dan terbunuh, pasti akan aku hapus kesalahan mereka dan pasti aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai sebagai pahala dari Allah. Di sisi Allah lah pahala yang baik. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, melalui mimbar ini Al-Faqir berwasiat kepada para jamaah sekalian dan khususnya kepada diri Al-Faqir sendiri. Marilah kita bersama-sama senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, yaitu dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Bahwasanya tidak ada yang membedakan derajat seseorang dengan yang lainnya kecuali takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah bahagia dan beruntung orang yang termasuk dalam golongan al-muttaqin. Karena golongan inilah yang kelak akan mendapat tempat dan makom yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih dari itu, dalam kehidupan dunia ini pun Allah juga menjanjikan solusi atas setiap persoalan dan rezeki dari Allah yang tak terduga. Hadirin rahimakumullah, marilah sama-sama kita wujudkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua, yaitu dengan menggunakan nikmat itu ke jalan yang diridhoinya. Bersyukur atas nikmatnya, maka Allah pun akan menambah nikmat itu. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhan memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu ingkar atas nikmatku, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Hadirin rahimakumullah, kita telah meninggalkan bulan Muharram yang menandai datangnya tahun baru Hijriah. Sekarang kita berada di bulan Safar, bulan ketika Rasulullah SAW bersama sahabat Abu Bakar As-Siddiq melakukan perjalanan hijrah dari Makkah menuju Yathrib, tepatnya pada tanggal 26. Maka alangkah baiknya jika kita sejenak menengok sejarah perjuangan Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabat beliau dalam menegakkan agama Allah melalui peristiwa hijrah itu. Sebagaimana diketahui, Nabi SAW dan para sahabat beliau menemui banyak tantangan dan hambatan yang tidak ringan dalam usaha mengembangkan risalah Islam di Makkah. Kaum kafir Quraisy selalu menentangnya. Mereka bahkan melakukan teror, siksaan, penganiayaan terhadap para sahabat beliau dengan tujuan agar Rasulullah menghentikan dakwahnya. Semakin hari kekejaman dan penganiayaan itu semakin keras. Namun sungguh suatu keajaiban. Semakin keras penindasan dan semakin keras penganiayaan, Islam justru semakin berkembang. Tidak satupun orang yang telah masuk Islam tiba-tiba keluar atau murtad. Betapapun kerasnya kekejaman dan penganiayaan yang mereka alami. Makin hari kekejaman itu semakin menjadi-jadi. Dan puncaknya adalah ketika kaum kafir Quraisy membuat rencana jahat untuk menangkap dan sekaligus membunuh Rasulullah SAW. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir merencanakan tipu daya atasmu, wahai Muhammad, untuk memenjarakanmu, atau membunuhmu, atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya dan Allah pun membalas tipu daya mereka. Dan Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. Dalam keadaan genting itulah Rasulullah mendapat perintah dari Allah SWT untuk berhijrah. Maka berhijrahlah beliau dan para sahabat secara berangsur-angsur menuju kota Yathrib yang sekarang dikenal sebagai kota Madinah. Peristiwa hijrah ini jelas bukan suatu tindakan lari dari tantangan, melainkan sebuah strategi jangka panjang yang kelak justru mengantarkan Islam mencapai kejayaan, yang membuat umat Islam tidak hanya dikagumi oleh kawan, tapi juga disegani oleh lawan. Peristiwa hijrah akan tetap relevan dan cocok dengan konteks ruang dan waktu sekarang maupun yang akan datang. Nilai-nilai yang terkandung dalam peristiwa hijrah itu akan tetap relevan untuk dijadikan rujukan kehidupan. Ma'asyiral hadirin, banyak hikmah yang dapat kita petik dari peristiwa hijrah tersebut. Yang pertama, hijrah sebenarnya merupakan perjalanan mempertahankan akidah dan keimanan. Karena iman, para sahabat rela meninggalkan kampung halaman, bahkan meninggalkan harta benda mereka. Karena iman, mereka rela berpisah dengan orang-orang yang mereka cintai, tapi berbeda akidah. Iman yang mereka pegang teguh melahirkan semangat, ketenangan, dan ketentraman jiwa. Dan itulah yang membuat mereka mampu bertahan, betapapun pedihnya penderitaan yang mereka alami. Itulah mengapa para sahabat Rasulullah sanggup berjalan lebih dari 400 km selama berhari-hari, melintasi gurun pasir yang panas dan medan bebatuan yang tandus. Mereka melakukan perjalanan dari Makkah menuju Madinah hanya dengan bekal iman. Oleh karena itu, dalam mengawali tahun hijrah ini, perlulah kita perkuat keimanan dalam diri kita sebagaimana imannya para sahabat Rasulullah, dan kita wujudkan dalam bentuk amal soleh dalam kehidupan kita. Hadirin rahimakumullah, hikmah yang kedua adalah bahwa hijrah merupakan perjalanan ibadah.
Pada waktu hijrah, motivasi para sahabat untuk berhijrah memang tidaklah sama. Oleh karena itu Rasulullah SAW dalam salah satu hadis sahih Imam Bukhari menyatakan bahwa segala amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan hasil sesuai yang diniatkannya. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Oleh karena itu semangat ibadah inilah yang harus menjiwai peringatan hijrah dan langkah kita memasuki tahap kehidupan baru yang lebih baik di masa mendatang. Hadirin rahimakumullah. Kemudian hikmah yang ketiga adalah bahwa hijrah merupakan perjalanan ukhuwah atau persaudaraan. Betapa tidak penduduk Madinah yang tadinya saling bermusuhan selama bertahun-tahun sekarang bersatu padu menyambut kedatangan Rasulullah dan orang-orang Makkah, bahkan menganggap mereka saudara. Kemudian mereka bergaul dalam suasana ukhuwah yang berlandaskan satu akidah serta keyakinan bahwa semua manusia sama derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah semangat dari piagam Madinah. Maka bersatulah kaum Muhajirin dan kaum Ansar sebagai saudara yang diikat oleh satu akidah yang sama. Dalam surat Al-Hujurat ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Dan kedua kaum ini, Muhajirin dan Ansar, telah mendapat jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 100, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Was-sabiquna al-awwaluna wal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu 'anhum wa radu 'anhu وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. Dan orang-orang yang terdahulu yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah, dan Allah menyediakan bagi mereka surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Ma'asyiral hadirin, perjalanan Nabi dari Makkah ke Madinah yang jauhnya sekitar 416 km ditempuh selama 16 hari, bahkan ada yang mengatakan 26 hari, dengan mengendarai unta maupun berjalan kaki. Jelas bukan sebuah perjalanan wisata, melainkan sebuah perjalanan yang penuh risiko. Salah satu risiko itu adalah ketika Nabi dibuntuti oleh seorang pembunuh bayaran dari Makkah bernama Suraqah bin Malik yang mengendarai kuda pilihan. Dia mengejar Rasulullah demi hadiah berupa 100 ekor unta merah, unta kelas pilihan, dan 100 kuda pilihan jika berhasil membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau paling tidak bisa menggagalkan hijrah beliau ke Madinah. Namun ketika telah mendekati Nabi, tiba-tiba kuda Suraqah terpeleset dan terperosok dalam pasir. Ia pun gagal menyentuh Nabi SAW, apalagi membunuhnya. Dia coba lagi, gagal lagi. Dia coba lagi, gagal lagi. Demikian terulang sampai 3 kali. Nabi yang mengetahui hal itu kemudian turun dari untanya dan mendekati Suraqah. Bukan untuk menyakitinya, apalagi untuk membunuhnya, tapi justru beliau menolong Suraqah. Suraqah yang penasaran dengan perilaku Nabi lantas bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, jelaskanlah padaku tentang Tuhanmu yang memiliki kekuatan yang begitu dahsyat. Apakah dia terbuat dari emas? Apakah dia terbuat dari perak?" Itulah pertanyaan orang jahiliyah. Nabi terdiam sejenak, kemudian turunlah wahyu Allah SWT, surah Al-Ikhlas sebanyak 4 ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul, katakanlah wahai Muhammad, huwallahu ahad. Dialah Allah, Tuhan yang Maha Esa. Mendengar itu Suraqah tertegun, tidak mampu berkata apapun.
Bahkan kemudian dia menawarkan perbekalannya untuk keperluan perjalanan beliau ke Madinah. Namun beliau menolak. Dari kejadian tersebut kita dapat pelajaran bahwa satu, seorang pemimpin sejati tetap menjaga kesantunan, bahkan kepada musuhnya sekalipun. Kedua, seorang pemimpin sejati tidak akan memanfaatkan situasi hanya untuk mengalahkan lawan meskipun dia punya peluang untuk itu. Yang ketiga, seorang pemimpin juga tidak mudah menerima pemberian dari orang lain hanya karena jabatannya. Hadirin jemaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, demikianlah beberapa hikmah yang dapat kita petik dari peristiwa hijrah Nabi SAW untuk kita jadikan pegangan hidup. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal 'azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma barik 'ala sayyidina wa nabiyyina ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله Wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadi al hajat. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم فادعوه يستجب لكم وذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Mohon diluruskan, dirapatkan demi kesempurnaan salat kita. Allahu Akbar.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك
فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد المعانين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ونعيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا